Eze wee jụọ Adaeze ihe kpatara na ọnụbeghị di wee sị ya. Di nke izizi abịa ejo, nke ịbụ abịa ejo, nke ịta abịa ejo, nke na-abịa ejo. Oge a ka Adaeze ji mepee ọnụ wee sị na onye ọbụla ga-anụ ya na ọ ga-akpọtarịrị enyi ka ọ ga-abụ enwe mmemme a na-eme na befa ya rigoro n'enu enyi a ya na-agagharị ka a marụkwa na ya bụ Adaeze. Mbe na enyi bụkwa n'ezigbo ọyị. Mbe wee kunie jebe na be enyi wee je ga-agwa enyi si na eze ga-agbakwa n'ọfala. Eze ga-agba ọfala. Eze si ya asị gị nọọ gị ga-abụ onye isi oche. Enyi nwụlichasịa. Mbe wee nawa. Ka chi mbọsị a rụrụ, mbe wee jekwuru enyi. Tupu o je na be enyi, chi agbagonitasịgo, anwụ ekesibeghị ike. Enyi wee sị mbe, ka ezi ka isi na-abịa kịta. Ihe anwa a sị na ya ga-abụ onye isi oche, ka ọ ga-abụ. Ya arụkwe ọbụna ya ejere n'oge kekwa n'ihe na-eme. Mbe si enyi gba nkịtị na ha ga-ejesi ike. Enyi si ya ngwa ya bịa kafa jebe ejebe. Kafa na-ejezi n'ụzọ, mbe wee si enyi biko ka ya rigoro n'azụ ya nụ. Enyi ga-asị ya ligoro n'azụ ya, gị ga-asị ike ligoro n'azụ ya, ma ọsịsọ kafa jebe ọsịsọ. Mba amagolu o wee kpọọ enyi si ya na ọ fụgo na okwu ya etoro ogologo nke irigo n'azụ ya bụ enyi biko ka ya welu elili anya ji n'aka wee kede enyi n'olu ka ọ bụrụ ya bụ na ya eweli ya rigoro n'azụ enyi kafa na-aga ebe ha na-aga. Enyi si ya nke na-eme ngị ma ọsịsọ kafa jebe ejebe n'oge na-aga. Kafa na-akpụdebebe eze nso, mbe wee welie onu. Nna m eze na-akpata m enyi. Nna m eze na-akpata m enyi. Enyi si ya isi gịnị? Nwambe isi n'ịkpata onye. Nwambe isi n'ịkpata onye. Mba si ya mba. Asị m ala ya chebe gị. Ọ dịka nsị na-akpata m enyi. Asị m ala ya chebe gị. Ọ dịka m si na-akpata m enyi. Ọkwa enyi ga-abịa isi oche. Ọkwa enyi ga-abịa isi oche. Enyi na-aga na iso gị n'azụ ngwongwongwo. Enyi na-aga na iso gị n'azụ ngwongwongwo. Mbe wee lụzie na be eze wee wele ụdọ na o ji n'aka wee nye eze n'aka si ya na ife ya ji bịa ịnụ ada ya nwaanyị. Ya bụ ndị ebe anyị, unu ga-ama na onye muduga nwe ozu na ife eye. Ebe ọkụ kwụsịrị anyị edosi ọwa ka ọ dị na mbọsị ọzọ ndị be anyị nọ. Ndeewonu.